अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक मोहम्मद कामरान। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फॉरेन सुपरवाइज़र को किस तरह से कन्विंस करना है और किस तरह से उसको अप्रोच करना है। जो बेस्ट मेथड है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं और डिफरेंट कंट्री में इसको यूज़ किया जाता है वो ईमेल के ज़रिए अप्रोच करना है। कि अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं या आप किसी भी सुपरवाइज़र को उसके प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं या आप सबसे पहले अप्लाई करने से पहले उसको अप्रोच करते हैं, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो जो बेस्ट मेथड है वो ईमेल के ज़रिए है। अब प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं जी ईमेल में क्या लिखना चाहिए, किन किन बातों का जिक्र करना चाहिए, किस तरह से लिखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताऊंगा कि जब आप किसी फॉरेन सुपरवाइज़र को ईमेल करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं और किन किन बातों का ख्याल रखते हैं और ईमेल के साथ क्या कुछ अटैच करना होता है। तो आज की वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी ईमेल को रेडी करना है और ड्राफ्ट तैयार करना है। एक बात मैं यहां बताता जाऊं कि जो आप ईमेल लिख लें उसको 3-4 बार आप पढ़ें, दोबारा से उसको एडिट करें, उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक्स कोई हों या किसी और किस्म की मिस्टेक्स हों तो उसको रिमूव करें, फिर ही अपने सुपरवाइज़र को भेजें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले उन तमाम व्यूवर से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल मलिक मोहम्मद कामरान सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस उन तक पहुंच सकें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो हाउ टू ईमेल अ फॉरेन प्रोफेसर और हाउ टू इम्प्रेस अ फॉरेन प्रोफेसर। सो सबसे पहले हमारे पास होता है कि आप जब ईमेल लिखते हैं सबसे पहले उसकी सब्जेक्ट लाइन होती है। तो सब्जेक्ट लाइन में डिफरेंट आप लिख सकते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन, मैं मोस्टली ये लिखता हूँ, या रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन इन योर काइंड लैब, या आप लिख सकते हैं हम्बल रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन इन योर प्रेस्टिजियस लैब। थोड़ा बहुत तड़का भी लगाना है ताकि वो ये कहे कि आपकी लैब क्या, जब उसकी तारीफ करेंगे थोड़ा इंप्रेस होगा। लेकिन उससे पहले आपने रिसर्च गेट पे या उसकी प्रोफाइल को, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उसकी प्रोफाइल को पढ़ना है और आपको आइडिया होना चाहिए जी प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट क्या है और वो किन चीज़ों पे फोकस करता है। फिर अब जब आपने उसी तरीके से अपने फार्मूलेट करनी है ईमेल को, तो हम्बल रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन अंडर सीएससी, फॉर एग्जांपल आप सीएससी चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो वो लिखेंगे। अगर आप जी कॉमनवेल्थ के जरिए कर रहे हैं तो आप लिखेंगे हम्बल रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन अंडर कॉमन वेल्थ स्कॉलरशिप। हाँ, अगर तो आप पाकिस्तानी किसी ऐसे स्कॉलरशिप से के जरिए कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पीफ के जरिए कर रहे हैं, ओवरसीज पे के जरिए कर रहे हैं, तो जहां पे आपकी फंडिंग आपके पास मौजूद है तो आप लिख सकते हैं हम्बल रिक्वेस्ट फॉर fully funded PhD अंडर ओवरसीज स्कॉलरशिप ऑफ पाकिस्तान। सो उसमें उसको जब भी वह सब्जेक्ट लाइन पड़ेगा तो सुपरवाइजर देखेगा जी इसके पास पैसे हैं तो इसको फौरन से पहले बुला लें, तो वो फौरन से पहले आपको एक्सेप्ट कर लेगा जब आपके पास फंडिंग होगी। अगर आपके पास फंडिंग नहीं होगी, आप किसी फंडिंग एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर आपको कंप्लीट लिखना होगा जी आप किसके थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं। बट एट द एंड आपको एक लाइन बताऊंगा, वो ऐसी लाइन होगी जिसमें ये हम कहेंगे कि भाई देखें हम तो इसके थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई पॉसिबिलिटी है हमें बुलाने की तो हम उसके साथ भी विलिंग हैं। हमारा मकसद स्कॉलरशिप नहीं है, हमारा मकसद है आपके अंदर अंडर काम करना, हमारा मकसद है आपसे टेक्निक सीखना, हमारा मकसद है आपकी जो प्रेस्टिजियस लैब है इसमें काम करना। तो इस तरह से हमने मोटिवेट करना है। एक और बात, जो लोग मुझे मैसेज करके कहेंगे ये लिखा हुआ सेंड कर दें, तो आई एम रियली सॉरी, मैं किसी को भी नहीं सेंड करूंगा, क्योंकि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे और खुद नहीं लिखेंगे, उसको फिर आप रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आप लोग कभी भी स्कॉलरशिप विन नहीं कर सके। आप लोगों ने प्लीज ये करना है कि शॉर्टकट नहीं यूज करना। शॉर्टकट यूज करने से बेहतर है कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें। सबसे पहले आपने लिखना है नाम, डियर प्रोफेसर कामरान। आपने जी प्रोफेसर का नाम पढ़ना है, जो भी हो उसके साथ आपने डियर प्रोफेसर आगे उसका नाम लिखना है। अगर डियर की जगह आप रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान। इसके अलावा आपने लिखना आई होप यू विल बी फाइन, या आप लिख सकते हैं आई होप यू आर डूइंग वेल। आप इनमें से कोई एक लाइन लिख सकते हैं कि यू आर फाइन और यू आर डूइंग वेल एज यू विश, जिस तरह से आप चाहें कर सकते हैं। देन आपने लिखना है माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आपने जी अपना नाम लिखना है और बताना है कि मैं कहाँ से हूँ
اس کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا ہے. یہ انٹروڈکشن لینا ہے. پھر آپ نے کہنا ہے sending this email as a formal request for issuing an acceptance letter to me which is required for availing my PhD scholarship. کہ آپ کہہ رہی ہیں جی مجھے ایک ایکسیپٹنس لیٹر چاہیے جو کہ مجھے پی ایچ ڈی اسکالرشپ اویل کرنے کے لیے چاہیے. اس کے بعد آپ اینڈ پہ یہ لکھ سکتے ہیں اویلنگ میں پی ایچ ڈی اسکالرشپ یا اویلنگ میں پی ایچ ڈی کامن ویلتھ اسکالرشپ فیلوشپ، جو بھی آپ اسکالرشپ جو آپ کے مائنڈ میں ہو جس کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہوں اور وہ پروفیسر کا اس کا ایکسیپٹنس لیٹر ضرورت ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس ایٹ دا اینڈ. سو یہ ہماری لائن ہوگی. ڈیئر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران, I hope you are will be fine. My name is Flan and I am from Pakistan. I am sending this email as a formal request for issuing an acceptance letter to me which is required for availing my PhD scholarship under CSC, under Commonwealth or under Higher Education Commission of Pakistan, whatever you want to write. Then آپ نے یہ لکھنا ہے اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ لکھنا ہے that I have recently completed my MPhil 18th year of education in your subject. آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہے کہ میں نے جی اس میں میں نے جی زوالوجی میں کی ہے, میں نے بوٹنی میں کی ہے, میں نے کیمسٹری میں کی ہے, جس میں بھی آپ نے کمپلیٹ کی ہے آپ اس کا سبجیکٹ مینشن کریں. دین آپ نے یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے کہ آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی MPhil in zoology from GC یونیورسٹی لاہور, from گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد, فرام قائد اعظم یونیورسٹی, فرام یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز پاکستان. MPhil کے بعد آپ نے اپنی بی ایس کا تھوڑا بتانا ہے کہ میں نے بی ایس بھی کیا ہے جو کہ 16 ایئر ایجوکیشن ہے. یہ ضرور 16 اور 18 ضرور لکھنا ہے کہ سم ٹائم ڈفرینٹ کنٹریز میں پتہ نہیں ہوتا جی MPhil کتنا ہے تو وہ پھر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایجوکیشن کم ہے, تو ایئر مینشن کرنے سے ایٹ لیسٹ ان کو آئیڈیا ہو جائے گا ان کی کتنی ہے. سو دین بی ایس دی سبجیکٹ لکھنا ہے. پھر آپ نے یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے. اب کمپلیٹ لائن یوں ہوگی آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی MPhil فرام قائد اعظم یونیورسٹی ان زوالوجی اینڈ بی ایس فرام GC یونیورسٹی لاہور ان زوالوجی. تو یہ آپ کا ایک انٹروڈکشن ہو گیا اور آپ نے ایجوکیشن کا بھی بتا دیا. اب جی اب آپ نے لکھنا ہے کہ جی ڈیورنگ میں بی ایس اینڈ MPhil ڈگری میں جو ہے آئی واز انوالوڈ ان ریسرچ ورک ریلیٹڈ ٹو. اب جی یہاں پہ آپ نے ریسرچ ورک کا لکھنا ہے آئی واز ریلیٹڈ ٹو مائکرو بایولوجی, آئی واز ریلیٹڈ ٹو ایمینالوجی, یا آئی واز ریلیٹڈ ٹو فشریز اینڈ ایکواکلچر, وائلڈ لائف ایکالوجی, بایو ٹیکنالوجی. جو بھی آپ کی سبجیکٹ ہے جس پہ آپ نے ریسرچ کی ہے آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے کہ میں جی اس ریسرچ سے ریلیٹڈ تھا. ہو سکے تو آپ کا جو میجر پروجیکٹ تھا آپ نے ایگزیکٹ تھیسس کا ٹاپک نہیں لکھنا, اس پروجیکٹ کو آپ نے اس طرح سے موڈیفائی کر رہنا ہے کہ تھوڑا امپریسو لگے. اس پروجیکٹ ایریا آف سبجیکٹ انڈر آپ نے پروجیکٹ کا نام لکھ دینا ہے کہ میں نے اس طرح سے لکھ کیا ہے. اس کے بعد جی آپ نے یہ لکھنا ہے کہ پبلیکیشن جو ہیں بیسڈ آن مائی اسٹڈی, جو میری اسٹڈی ہے اس پہ بیس پہ کچھ پبلیکیشنز ہیں وہ سبمیٹڈ ہیں ویل ریپیوٹڈ جرنلز میں. ایک دو جرنل کا نام لکھ دیں کہ جی اس میں جرنل میں سبمیٹڈ ہیں تاکہ ایک امپریشن پڑے کہ اسٹوڈنٹ کا اچھا کام تھا اور اس کی میں پبلیکیشنز بھی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی پبلشڈ پیپر ہیں آپ نے لکھ دینے کہ آئی ہیو 10, 12, 18 پبلشڈ پیپر ہیں. اور اگر کانفرنس میں آپ کے جو جمع تھے اگر وہ آپ کے پاس ہیں ایبسٹریکٹس تو آپ نے ان کا بھی حوالہ دے دینا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا بول بھی سکتا ہے کسی کانفرنس میں جا کے اس نے اپنا پیپر دی ہے. تو یہ آج کی ویڈیو میں جو ہے اس ویڈیو میں میں اتنا ہی بتاؤں گا. اگلی جو ویڈیو ہوگی اس کے جو اس ویڈیو کا باقی پارٹ ہے وہ اس کی اگلی ویڈیو میں ہوگا. تو اس کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.